balita sa sports. Atong kwaon ang kasikas sa sports sa NBA. Lakers gipildi ang Knicks bisan pa wa si LeBron James. Sa detalye atong i-check si katropang Jairo Viking. Nanguna si Luka Doncic sa 35 puntos ug 8 ka rebounds aron tabangan ang Los Angeles Lakers nga mapildi ang New York Knicks 110-97 bisan wala makaduwa si LeBron James tungod sa injury. Midugang si Austin Reeves og 25 puntos samtang si Roy Hachimura nakahatag og 13 puntos alang sa Lakers nga nakadaog na sa upat ka sunod nga duwa. Wala makaduwa si LeBron James sa ikaduhang sunod nga duwa tungod sa samad sa wala nga siko ug wala nga tiil. Bisan pa niini, wala gayud nakalamang ang Knicks sa tibuok duwa. Sa bahin sa Knicks, nanguna si Karl Anthony Towns nga adunay 25 puntos ug 16 ka rebounds, samtang si Jalen Brunson naka-score og 24 puntos. Apan napildi gihapon ang New York Knicks human makakuha lamang og 8 sa 34 ka 3-point attempts. Alang sang natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santong Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Jairo Viking X FM News. Kasikas Express balita.